Live 24/7. This is AGT Live 24/7. আজ অর্থাৎ 21শে মে 2025 ইংরেজি দুপুরে 1টার সময় কমলপুরের হালাহালিতে বিমল সিনহা কমিউনিটি হলের সাথে উদ্বোধন হলো বন দপ্তরের পক্ষ থেকে মাল্টি ইউনিটি সেন্টারের। ফিতা কেটে উদ্বোধন করলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। সাথে ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব, বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল, ধলাই জেলা সভাধিপতি সুস্মিতা দাস সহ দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এরপর মন্ত্রী সহ অতিথিরা বিমল সিংহ কমিউনিটি হলে এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অনুষ্ঠানটি ছিল ইন্দো জার্মান প্রজেক্টের উপর। IGDC CREFLAT প্রকল্পে ধলাই ও উত্তর জেলার মোট 129টি গ্রামকে বেছে নেওয়া হয়, যার মধ্যে ধলাই জেলায় পড়েছে 107টি গ্রাম ও উত্তর জেলায় পড়েছে 22টি গ্রাম। এই প্রকল্পের অধীনে 129টি গ্রাম অর্থাৎ IGDC CREFLAT প্রকল্পে বন দপ্তরের কাজ শুরু করবে। এই অনুষ্ঠানে 237 জনকে সুতো, 39 জনকে শাড়ি ও দুর্গাচমনি ব্লকের 13টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে খেলার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ত্রিপুরার বন প্রাকৃতিক সম্পদ তথা গাছালিতে ভরপুর। সেই সম্পদকে যাতে কাজে লাগানো যায় এবং পরিবেশ বান্ধব তথা বিভিন্ন স্থানে ইকো পার্ক করার কথা বলেন মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। এ উপলক্ষে বলতে গিয়ে মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বলেন, ব্যুরো রিপোর্ট AGT Live 24/7। Langna harmai bufang kering jagawo Rajasthan norkum kena itu hasing zaman kublu tabuni jorot 50 degree centigrade temperature borok kap lai waro hoyছে tummani bagi borok kapu ebong talo waisha waining bara borok batu buyais ishigre जोंजि दिनै त्रिपुराव ताबुको खुवाया हाय जागा सदर हाय जागा बरफ माइ खेतो जे तै फ्लाइ मान दंमनि आबुनि मूल कारनखौ बुफां दंमन बानि और आखर मुरा हासे प्रेमलाला पारांगुमतम गुनाराम आसापूर्ण रुवाजा यांगो साइकार रको हासे सागा तै मान थगियाय जों थलो दंनाय जेबाबो दैमानो हासिं सागा दंनाय भागे दैमाया आबुन कारामुदामु जिनि माननीय विधायक मनोज बाबू थाथे खूब कामके साजा जे अक्सिजेन मानना बागि सिबि बुफांया दैनो मान थग्रिनान बागिबो बुफां गायनायनि नाम जार्माननि जे कंपनी बरफ टिप्रासारनो कैसे मेसेज लु आ मेसेज कांसारा पाइ जार्मानी बरफो टिप्रासारनो साओ टिप्राताखो नरनो जों हामजागो नरक बुफांगायनि बुफांबार जिबिदि नरक तामुना जों नरनरिनाय आबुनबानि दिनि खोदों रुवाय खोदों रिमानि मागनाय खोदों नाहारदि बुफांगाय क्रिकेट बेट नाहारदि बुफांगाय आरो तिनी डॉक्टर बंधु भुटिया डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ प्रोजेक्ट टीम बरफ तिनी नरनो सालांलिया आगामी दिन इंडो जर्मन प्रोजेक्ट की बिसिंगते कंसल्टेंट इज आल्सो हियर जों उजि टिप्राजुनो ग्री ताकमानि अमयाक बायताखै बुसुनान एक सप्ताह दुई सेलेके एक मास नांगौ परिषदे का दिनिबो तुर दिबर माइजाय थुइबायगोना खोनाबो फुंमाइजाखै थुंगोबा 7 दिननि रिगनाय ताकमानिसो एक मास नांगौ बाक्साबोनो हायनोले थांदि स्राबु मुंथाना खोदोंसो जयना बायबाय आरो सानि पारसोयाय आबुन बागे आं संखा सेले टिप्राजुग्रो गोसरां टिप्राजुग्रो दाक्ति के रिगनाय ताकरिनान बागै इंडो जर्मन प्रोजेक्ट की बिसिंगते मेशिन ऑटोमेटिकली ताक माननानै 1 घन्टायाव एकटा रिगनाय पकनानि मतो मेशिन तुइ चालु खायनायनि जिनि प्लान दङ।